unapoliita jina la Yesu, kama kuna wachawi ambao wanashughulika na wewe, unapoliita jina la Yesu, wale wachawi wanaanza kutetemeka. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Wakati fulani kuna kipofu mmoja alikuwa ana shida. Anamuita Bwana Yesu, anamwambia Yesu, niweza kuniponya. Ngoja nikwambie kitu. Jina la Yesu ni jina lenye nguvu. Ni jina ambalo linaweza kukufanya wewe ambaye unaona jamii imekukataa. Kwa watu wa Mpayungu wanakuona ni mtu ambaye haufai. Jina la Yesu tutakapolitaja mahali hapa, viwete watatembea. Tutakapolitaja mahali hapa, wewe ambaye unakuona haufai, utakuwa mtu unayefanya tena. Wewe ambaye unakuona haufai, utakuwa unayefanya tena. Wewe nikwambie kitu kimoja. Unapolitaja jina la Yesu, wachawi wanakimbia. Utakapolitaja jina la Yesu, wachawi hawana nafasi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unapoona jambo uliwezi, liitie jina la Yesu. Jina ambalo lina mamlaka, jina ambalo linaweza kuvunja kila kitu vipande, mambo yakanyooka. Unaonekana maskini, unapohitaji jina la Yesu, wewe ni tajiri. Wewe ni kuambia jambo moja, wewe sio maskini, wewe sio kwa hali ulionayo. Watu wanakukatia tamaa, lakini Yesu hajakukatia tamaa. Wanadamu wanaweza kukatia tamaa, lakini Yesu alikufa msalabani, aliacha enzi, akaja duniani kukukomboa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee. Kila mwaminiye. Hakusema kila ni mwombezi. Kila atakayemwamini atakuwa nini? Huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie awe na uzima wa milele. Wewe nikwambie hivi, mwana wa Mungu wa pekee ni Yesu. Bwana Yesu sana. Wewe ngoja kitu kimoja. Mama mmoja anaweza kusimama mahali alipo. Mama mmoja asimame. Mama. Una mtoto, right? Si ndio? Mama huyu ana mtoto. Nikuulize swali moja. Mbao walishia wa Mungu. Alafu nikwambie, mtoe mwana wako kwa ajili yangu haunifahamu. Si ndio? Mimi unifahamu kabisa. Pengine umeona leo mara ya kwanza. Nataka kuambia hivi, utakuwa tayari kumtoa mwanao? Ni ngumu. Lakini iko hivi, Mungu mwenyewe baada ya wanadamu kumwasi pale katika bustani ya Eden, akuona ni mkatili mwanadamu tamaa, licha ya kukosea, licha ya kuasi maagizo ya Mungu,